Hola a todos, de nuevo soy sellocpr. Acabamos de hacer un directito muy corto, ¿no? De Dreams, ¿vale? Que estoy curándome algunas cosillas. Pero hacía mucho que no entraba en The Walking Dead. Me apetece bastante, la verdad. O sea, está a la vuelta de la esquina la versión de Quest, sale la semana que viene la versión de Oculus Quest. Me gustaría hacer una comparación entre la versión de PlayStation VR y la de Oculus Quest. Lógicamente la de Oculus Quest no tendrá nada que ver gráficamente, igual que no tiene nada que ver gráficamente la versión de PlayStation VR a la de PC. Pero aún así le tengo muchas ganas, porque en Oculus Quest digamos que vamos un momento antes de nada, esto me jode muchísimo que haya que hacerlo cada vez que entras a los juegos. Decía, la versión de Oculus Quest te da una libertad al no tener cables que no tienen el resto de visores, ¿no? Y al alcanzar pues unas resoluciones muy altas en Oculus Quest, aunque gráficamente se vea peor, vas a tener más definición, así que va a ser un combo muy chulo. Vamos a continuar la partida. Yo no, como digo, no tengo ni puta idea por dónde lo dejé. Hace ya un par de meses que no juego, un mes y medio largo. Desde que me puse con DayZ Machete en PlayStation 4 no lo volví a tocar, pero es un juego que me mola mucho. Es un juego de supervivencia, es un juego difícil, exigente, las físicas son una flipada en VR en este juego, y está basado en la franquicia de Walking Dead, pero en los cómics originales, ¿vale? O sea, igual que la serie está basada en los cómics, se toma sus licencias, no esto en concreto sí está basado en los cómics 100%. Y mola mucho, o sea, mola mucho. El único pero que le pongo es que está en inglés, o sea, cuando te hablan está en inglés, no está traducido el doblaje. El resto, pues como veis, pues está traducido, ¿no? Pero aunque contamos con subtítulos, pero estaría muchísimo más guapo que los personajes estuvieran hablando en español, ¿no? En castellano sería lo suyo. Pero bueno, no nos podemos quejar tampoco porque es un juegazo que te obliga a interactuar muchísimo, utiliza la VR, yo creo como casi ningún juego. Gracias a este juego pues estoy seguro que juegos como Half-Life, Alice han apuntado, han tomado mucha nota, ¿no? de lo que es una física realista dentro de un juego en VR. Es que, fijaos, o sea, yo sí quiero desplegar el menú en The Walking Dead Sign and Signer. Un momentito, voy a hacer una cosa. Vamos a ver dónde estás. Vale, un momentito que estoy subiendo un amiguete. Y ya estoy con vosotros. Decía, una de las cosas que me molan, bueno, aparte que las manos están guapas. A ver, el juego es muy cel-shading, ¿vale? O sea, el juego está, ya lo veréis, los personajes y demás son muy de cómic, ¿vale? Es verdad que acaban de sacar el de Walking Dead Outlaw, ¿vale? Que es un juego que sí está basado en la franquicia de The Walking Dead, en la franquicia de la serie, ¿vale? Ahí vamos a ver a Daryl y a todos con su cara, de verdad. Y es un juego desarrollado por Surbio, que es un estudio bastante afincado en la VR, pero no le llega ni a la suela de los zapatos a este juego. Este juego, digamos que gráficamente los gráficos son muy cel-shading, son muy de cómic, no son tan realistas, pero lo que es en general la jugabilidad y todo eso se lo pasa por la piedra este juego al o sea, al Outlaw, ¿no? Al nuevo Outlaw. Lo que os decía, lo que mola de The Walking Dead Sign and Sinner es que yo quiero desplegar el menú en tiempo real, me cojo la mochila que la tengo en la espalda y miro lo que tengo. Quiero coger esto, pues lo cojo, ¿sabes? O sea, es que es súper guapo, ¿no? O sea, es la polla. Quiero coger mi... Fijaos la luz que me tengo ya currada aquí. Pues la cojo, ¿no? O sea, está muy guapo. Vamos a mirar si tengo algún cuchillo antes de que nos vayamos de aquí. El cuchillo está aquí, ¿qué cojones? Aquí tengo la... Pues vamos a cambiarnos porque no tengo... Vale, vamos a prepararnos un cuchillo y vamos a irnos al lío.
No sé ni lo que tengo que hacer, lo que os digo. A ver si tengo por aquí material. Mira, ¿puedo hacerme la katana ya? No. No. Por aquí. Vale, necesito esto lo tengo. Todo eso. Ese cuchillo no lo vamos a quedar. Y vamos a hacer otros de estos que me mola también, que te cagas. Rápido. Así que yo creo que este nos lo vamos a guardar aquí. Y este lo vamos a guardar aquí. Ahí estamos. Y yo creo que estamos listos para la batalla. De salud y de tal, vamos bien. Aunque no estaría de más hacerse algo de comida por si las moscas. Aunque bueno, solemos encontrar cosas, ¿no? Por el camino, me suena. Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Eso no lo puede coger. Ve a la estación 47 para más información. Vale. Una conmemorativa. No, cógete el bate, cabrón. No lo tires. Aquí estamos. Informe de turista. Nada. Plano de señor de bomba. De tiempo. Plano de rifle de palanca. Tareas. My love, the time is now. It's been weeks since we last spoke. What if we never hold each other again? This is their war, not ours. The odds may be stacked against us, but I would rather risk everything with you by my side than survive this hell without you. Meet me at our spot beyond the southern funnel where it all began, 2 dawns from now. Travel light. You have to be swift. Forever your baby, Devon. A Rampart. Ok. Buah, esto es jodidísimo, tío. Es jodidísimo. Tío, pero esto que no tengo en la cabeza realmente cuál es... O sea, qué era lo que había que hacer. O sea, sé que había que subirse a un sitio y tal, pero no tengo en la cabeza el camino para hacerlo rápido, ¿sabes? Me hizo de noche. Si se te hace de noche en este juego, la has cagado, básicamente. O sea, si se te hace de noche en este juego, estás muerto, porque te vienen 1.000.000 de zombies y es imposible. Ya puedes tener lo que te dé la gana, que no te da. Ahí estamos. Vale, eso es el gimnasio. Bien, hemos salido guay, Vale, cada día que pasa en este juego se multiplican los zombies y disminuyen los recursos. Me voy a callar un poco, ¿vale? Porque los zombies te oyen si hablas. Así que me voy a callar un poquito. Qué raro que no haya ni uno por aquí. Vale, necesitaba la llave, tío. Necesitaba la puta llave. Justo, colega. Oh, que te meten mucho, tío, en el papel, Juegos jodidísimos. Digo, ya lo estoy cagando porque ya estoy perdiendo tiempo. Ahí, es verdad, por ahí entré la otra vez.
por ahí entré la otra vez, señor. Ese es un infectado. Que me meten esto a la cabeza. Y me queda sin arma, ¿en serio? ¿Se me ha jodido justo el arma ahora? Manda huevos. Pues mal momento, Vamos, arriba. Te canses. Recolecta. Que de aquí no nos vamos a ir con las manos vacías. Estoy enfermo, tío. Entreteniendo, tío. Espérate. Voy a comerme una medicina. No estar enfermo, tío. De lujo. Abajo. Esto es que era complicado, Me suena que era complicado. Es que se me hizo de noche, tío. Siguiendo la puta sangre. Aquí como se te haga de noche es que la has cagado completamente en este juego, Todo, el rastro de sangre seguía por ahí. Por aquí creo que no puedo pasar. No. No puedo correr tampoco para que no me oigan, tío. A tomar por culo. Vale, la sangre, ¿por dónde iba? Por aquí. I'm a good person. I know I am. Well, I saved my cousin Billy that one time from blowing off his fingers. All the other kids dared him to hold that M80 and light it, and I said no, Billy, even though I really wanted to see what would happen.
What happened at the bunker, Jess says we did the right thing. Foster says it too, so that means we did the right thing. I didn't do anything wrong. Us or them, and we chose us. I'd do it again, probably. So that means it was right, right? When you can look back on something and know that you would do it the same way all over again, that's deja vu, I think. Something happens and you say, you know, that's the way I'd do it a second time. Deja vu. That's how I know I did the right thing. Soy infectado, tío. Me toco la Lucille. A la mierda. No le hago nada. Dios. Cago en su puta madre. Puto juego. A ver, sigue la huella de la sangre, vale, ya los he seguido. ¿Y ahora qué? Es que era... ¿Dónde era esto, tío? Era por aquí. Tiene que ser otras huellas. Sí, era por aquí arriba, es verdad. No se ve una mierda. Era por aquí, es verdad. ¡Coño! Hijo de puta. Esto juego... Necesito encontrar medicina. No me da coño, parezco bobo, tío. ¿En serio? ¿Se cayó en el mismo lado? Sangre, si era aquí, cabrones. Vámonos para arriba otra vez. Es que no se ve, colega. Ahí está. Aquí no puede ser. Si es que aquí no puede ser. Porque aquí ya estaba. Joder, colega. Estoy enfermo, me cago en la puta. Así que estoy seguro de que todo esto ya lo hice. Wasn't about to let those bastards steal all our shit. It's dog eat fucking dog now, and I'm the mama pit bull. Foster and Trin understand what's up when you go through something like that together. Something that ugly but necessary. You develop a bond to the group, no doubt. The other two? Fuck them. They don't get it. Casey acting like he's innocent.
bunch of bullshit. And Kenny with his moral high horse routine, not gonna put up with it much longer. I'm watching. They so much as blow a fucking fart in my direction, I'll put their asses down. Zero hesitation. Only the ruthless will survive this shit. Putos infectados. Es que necesito medicina, tío. Buah. Estoy metiendo la boca al lobo. Hijos de puta. Mierda. Vale, hay que abrir eso con un explosivo, es verdad. Joder, qué pesado. Como este. Coño, qué mal. A la mierda. ¿Se abre? ¡Hijos de puta! Esto se abre, dice. Me cago en sus muertos. Buah, todos los que vienen, chicos. Uno de aquí, pero ya. Que me ha infectado, colega. Vamos de tiempo. Fatal. Cago en su puta madre, qué susto, colega. Ven. ¿Tiene balas? No, tiene una. Fuera de aquí. Estos te infectan, tío. Me están jodiendo la vida. Vamos a ver si puedo volar esto. No ha pasado nada. Me cago en tío. Está lleno. Creo que
queda poco esto, Mierda. Mierda. Hijo puta. Otro puto infectado de mierda. Joder, me ha caído el bate, tío. Ahora sí que la ha cagado, pero bien. Ahora sí que la ha cagado, pero hasta aquí, coño. Oh, si tengo una recortada, vale. Sí, pero es que está en todo el medio, tío. Está en todo el medio, con lo cual es la hora de irnos. Acabo de pitar el reloj. Puta madre, ¿qué coño tengo que hacer? Está llenito, tío. A la mierda. Esos sí que son los que me dan. Estoy cansado. Mátame. Mátame. Hijos de puta, me han reventado, tío. No me lo puedo creer. Se pone con balas, tronco. Guay, ¿ahora cuál era? ¿Este? Su puta madre, tío. Qué estrés, chaval. Qué puto estrés, tío. Puta madre. Empezamos de cero. Y sin balas otra vez, porque bueno, tengo una escopeta. Aguantaba ya con la escopeta, tío. Me parto el dedo, chaval. Me metió algo, tío. Le metí una hostia que te cagas. Puta madre. Vale, yo he entrado por ahí. Por ahí no es. De ahí tengo que salir. Sales por aquí, ¿no? Sales ahí adelante. Vale, vamos a seguir ahora la huella desde aquí. Descansa, descansa. Descansa que esto da fatiga, tío.
Vamos a intentar no ser tan escandalosos. Que ahora parece que esto está más vacío. Es ahí adelante. Mira, ahí se repone a uno ahora mismo. Mazo falso, por cierto. Es ahí adelante, tío. No era allí, es ahí, joder. El machote. ¿Qué pasa contigo? A dormir. Está cerrado, que sí. No estamos. Aquí no hemos estado nunca, tío. Qué guapo. Mira, medicina, tío. Están todos reventados. Madre mía, chaval, la calle aquí liada. Aquí en serio, tío, yo estaba dando pirulos. Cuando lo dejé en su día me volví loco, tío, se me hacía de noche, chaval, y es que es horrible cuando se te hace de noche. Esta foto. ¿Esto qué es? Almohada. Vale. Que hay que lootear bastante, ¿vale? Para poder hacer armas, mejorarlas. Me voy a ver también. Mejorar el arma. Vamos a lootear todo lo que podamos aquí. Tiene pinta de que aquí saldremos corriendo. No hay madera, tío. Creo que más necesito. ¿Y este? ¿Y este pavo? Todo. ¿Qué haces aquí, colega? Oh, didn't think I'd ever see another human being again. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te han hecho? Is your name Kenneth? Yeah. How do you know my name? Casey asked me to look for you. He's alive. In the bunker. He wanted to know what happened to you and the rest of the squad. Casey's alive, huh? That's good to hear. I didn't give him much chance, honestly. Thought he'd have blown his brains out by now, or shriveled away to nothing. Guess I underestimated him. If you make it back to him, tell him these few things for me. Tell him he's a good guy. The guilt, it's not his. Tell him to let it all go. What happened at the bunker? He needs to wipe his brain clean. Tell him Kenneth said things right. Killed Trent, Jess, and Foster. Okay? You need to write it down or something? What do you mean, the guilt? Casey mentioned something horrible happened at the bunker. Is that what you're talking about? Fuck it. I've got nothing to hide. We killed dozens of innocent people. Civilians trying to get into the bunker. When all the shit with the dead walking started to go down, we had orders to keep everyone out of the bunker. I don't know why. It didn't make any sense. But when it got too tense, we freaked. We mowed them down. Vietnam-style shit. Casey just stood there. No te enrolles, tío. Like a ghost, screaming at him. Later, I asked Casey if he fired. He said that he pulled the trigger because he was scared. We'd all turn on him. Add his body to the pile. His gun, not to tell the others. We were friends. Listen, my brain is getting foggy. I'm seeing shit.
I don't know how I got left. ¿Que te mate? One more question, Kenneth. You said you killed your squad mates. Why? We all deserve death for what we did, champ. They were gonna hurt Cousin Timmy, and I couldn't let them do that. I ain't never gonna hurt no one ever again. Right, Uncle Tommy? Hey, before you go to the bowling alley, blow my fucking brains out, yeah? ¿Le mato o qué, tío? A tomar por culo. Sí, es que la tengo reventada el arma. Mira, le queda nada, tío. Vamos para adentro, que queremos. Qué oscuro está esto. Habla con Casey. Vale, ya he hablado con Casey y le he reventado además. Muertos, chaval, Como acojona, tío. Qué guapo, chaval. Qué guapo, tío. Se me va a hacer de noche, cabrones. Y no estoy looteando nada, Estoy tan acojonado que no estoy looteando nada. Madre. Bien. Nada. Mola. Yo creo que va siendo hora de que nos larguemos de aquí a tomar por culo. Que tenemos que salir de aquí, irnos a la balsa, volver. Sin lootear ni nada, ya volveremos. A ver aquí. Nos hemos armados ya a tope, ¿sabes? Sabiendo que aquí hay comida, ya volveremos, tío, porque la comida escasea, Vale, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Podemos salir por... Tenemos que dar un pirulo. A ver si le atino, tío. Puta. Allí. Vamos bien de tiempo y todo, si nos ha salido bordado. ¿Qué pasa, colega? Bueno, lo que encontremos ahora por el suelo lo trincamos.
voy por ahí arrastrado. Está ahí la balsa. Vaya vicio de juego, tío. Vaya vicio de puto juego, tío. Le metí una hostia al sofá, chaval, al reposabrazos, casi me parto el dedo, A ver qué hemos conseguido. Es que me mola todo porque, fijaos, yo ahora cojo esto, ¿vale? Y esto me da de loot, pues 4 de madera, tuercas y pernos. Lo reciclo. Esto para hacer armas, lo reciclo. Vale. Esto lo reciclo todo el día. Comida de puta madre. Metal, de puta madre. Coño, ¿es algo malo o qué? No pasa nada. Te quita, que no se rompa. Cuidado, ahí está. ¿Cuánto da? Joder, da poco. No sé cómo poco. Bien. Nada más. Vale, ahora con todo ese loot, lo que vamos a dejar es la pipa por aquí. Y vamos a hacer una. Las balas. No puedo dejar las balas por ahí, tío. Tengo ahí granadas, tengo la escopeta guapa. Tengo que hacerme una pipa. A ver, vamos a hablar con este. You there, Casey? I'm back. Hey, tourist. Did you discover anything? Sí. I found Kenneth. You did? Is he still alive? No, he's dead. But he told me some interesting things before it was over. Shit. Rest in peace, Kenny. My friend. What did he tell you?
He wanted me to tell you something. You want to know what he said? Yes, of course. What did he say? He said you're a good guy. Not to feel guilt about what happened outside the bunker. To let the massacre go. He told me all about it. From his perspective. But I am curious about yours. Well, if he told you what happened, why do you need to hear it from me? You know what you need to know, right? And you've told me my friend is dead, so we can move on, yeah? Pues no. We move on after you tell me your side of the story. All right, hard-ass. You want to hear what happened? Fine. There was a massacre. 36 people at least. Civilians. Right at the reserve entrance. Innocent people that we should have been protecting. I should have done something to stop it, but I didn't. I stood there, a coward. And now I don't sleep. I have a nervous twitch in my right hand that gets more pronounced every day, and the guilt is like a 10-ton weight crushing my chest. Are you satisfied now? No, not satisfied. There's more to tell, and you're not telling it. You can't sleep, you're twitching, you're racked with guilt. Why? Okay, quit badgering me, please. I'll talk, just give me a second to gather my thoughts. It's all fucking foggy. The whole thing escalated really fast. The first bullet was Foster. I wanted to scream no, but it's like I just left my body. Everything after that moment, it's like a nightmare. Jess and Trent started firing. Jess, she was smiling. Kenneth hesitated. He looked right through me, like he expected me to have his back. But I did nothing. So he started firing. After that, all I've been able to retain are weird details. Oh, the sounds, a hat, a cross. Man, sometimes when I'm here lying, trying to sleep, I can actually feel my fingers shaking on the trigger of my rifle, even though I haven't touched the thing since the day it happened. A cross? Like in a church? What's that all about? Yeah. It's fucking strange, tourist. I see it. Real close up. Everything around it is hazy. Bullets chewing it up. Splintering the wood. It's from my church back home. The one my mom used to drag me to. You know, but that makes no sense. Well, it's just my mind fucking with me. Guilt digging in deep, I guess. Fearing judgment. The feel of the trigger. Did you pull it? Yeah. I didn't want to, but I did. Basic training kicked in. Follow orders, no matter what. But I don't know if I killed anyone. I may have. Thing is, I'll never know. Maybe that's worse than actually knowing for certain that I did. What do you hear when the sounds come? The sound of terror. Please. The gunfire. What do you hear when the sounds come? The sound of terror. Please. The gunfire. My own shouts. The thump of bodies hitting the floor. This cacophony will just swell up inside my head when I least expect it. This chaos. But I can still pick out every single fucking sound. I just can't shake it. You mentioned a hat. What hat? There was this old man, shielding his wife.
He had on this bright blue fishing hat, and I watched a flurry of bullets rip it right off in this spray of blood and skull. And this fucking hat, I swear to God, it's the exact same hat my uncle used to wear. And the bullets drove it into the wall, and it hung there for a second, dripping. Oh, yeah. And then it flopped onto the floor. The image, I can't get it out of my head. I'm worried it'll be there forever. And I keep thinking, was it me? Did I shoot those bullets? Tú dirás. Te piró la pinza y se te... You never know for sure, Casey. That's exactly right, tourist. And I can't fucking deal with that. Bueno, vamos al turrón. Listen to me, Casey. Carefully. What happened outside the bunker? It's not your fault. That is clear to me. It was clear to Kenneth. You need to find a way to make it clear to yourself. Yeah, I know. You're right, tourist. But it's not easy. Yeah, I know. You're right, tourist. But it's not easy. Gonna take a lot of fucking work. Hey, maybe when this is all over, I can hire you to be my therapist. I charge $300 an hour. Don't think you can afford that on National Guard money. Yeah, probably not. Look, tourist, this little chat, it's worn me the fuck out. And I've got rewiring to do to keep from getting electrocuted next time I use this radio. Not that it really fucking matters. Doubtful I'm getting out of here alive. Without that key that has everyone riled up, this is all a waste of time. I'm gonna go. I'll talk to you later, I guess. Guay. Bueno, pues yo creo que es hora de intentar tunearnos algo. Y... Vale, cada vez que vamos a dormir guardamos. Cuéntale Casey sobre la llave. Supongo que se pondrá en contacto conmigo mañana, o sea, al despertar, ¿no? En el juego, ¿no? Ay, para hacer esto que necesitamos. Una bomba de clavos. Lo que necesito es un revólver o algo, o una pipa. Porque esta... ¿Mi pipa, tío? Se me ha caído la puta del juego, ¿en serio? Pues se me ha caído la pipa y era guapa, ¿sabes? Era cojonuda. Pues nada. Vamos a hacer... Taller de momento, lo que hemos para munición para... Fuera. Todavía me falta adhesivo y metal. Fíjate la de metal que he conseguido y no vale para nada. ¿Y aquí cómo vamos? Trozo de madera, igual. Un montón de madera necesito. Ya tengo una pipita. ¿Tengo balas, en serio? Tengo balas, tío. Pues nada, hacer balas. Joder, la madre que me parió.
mejor aquí no puedo recargarla. O viene ya con todas... Sí, viene con la bala. Vale. Joder, me estoy rayando, tronco. Eso está. Y aquí he dejado la pipa buena. He encontrado. Ah, no. Vale. Bien, pues vamos a beber y a dormir. Y a 13. Casey, good news. May said she would give me the key we need. Good news? Hell, tourist. I would classify that as fucking outstanding news. No, look, I don't want to jinx it, but... No, you know what? I'm gonna keep my mouth shut. Best not to risk the jinx. Let's just forge ahead. One step at a time. Okay, so, the part to repair the final pump. Gosh, I don't have much to go on. It's weird. There's been really faint chatter about it on a few channels. It's been nothing but static for months. There's an outpost called Bastion, set up in a heavily defended duplex home. Barricades and optimal sightlines. The Reclaimed currently control it. Now, the place has been a hotbed of conflict between Tower and Reclaimed for a while. From what I'm hearing, that's where it is, so be ready for a shitstorm. Good luck, and hey, keep your head on a swivel. Hey, Casey. How's it going? Oh, hey, tourist. Honestly, I'm a little freaked. Viaja a Bastión, encuentra el regulador de presión de la bomba, encuentra el dial de regulación, la última pieza para la última bomba de agua apenas puedo creerlo, pero hay que tener cuidado al acercarse al dúplex fortificado. Ahora es evidente que otros jugadores en la ciudad están tras de mí, no me tendrán Bastión, allá voy. Pues nada, pues para Bastión, ¿qué queréis que os diga? Vaya que vamos. Espérate, cómete algo, anda, antes de largarte de aquí. Vamos a hacer... Coño, eso no me espera, sí. Vamos a hacernos una bendita porque vamos corriendo ahora. Estamos a full. Adiós. Lo malo del juego es que no... O sea, no recuperas la salud porque sí, por dormir y tal. O sea, está guapo, está bien hecho, ¿sabes? Supervivencia, está guay, ¿sabes? Ahora mismo voy corriendo, por aquí no me consume ni energía ni nada, pero cuando voy corriendo por la ciudad, ahí sí me consume de todo. Bastión, ¿dónde estás? Aquí. Y no estaba. Ah, si encontramos madera y metal, tío. Madera y metal. La katana es muy golosa en este juego. ¿En serio? En fin, vamos a dar una vueltecita por aquí. Yo creo que vamos a ir terminando el directo. Muy tenue. Muy tenue. Hay mucha niebla, Eso no mola nada, Esta sabe que es esta, ¿no? Vale, aquí hay personas, con lo cual hay que tener cuidado.
You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patience was beginning to be tested. Let's start with a formal introduction. You are the tourist, and I am Jean-Baptiste. JB for short. There now, we can proceed to matters of more profound consequence. It is my understanding that this gizmo here would be of use to you. It's all yours. Consider it a gift. And when we are finished with our conversation, I will provide you with the missing dial that you'll need to operate it. Sound fair? Keep it brief. I'm busy. I won't take much of your time. You have my word. We all have business to attend to. Now, I prefer to play it straight. Once I received word that you were collecting these devices, and to what purpose, I saw an opportunity to connect with the city's most illustrious survivor and have a chat about the reserve. So I made it a priority to acquire one, through various means I will not divulge. And now here you are. It is my hope when I am through, you will see the reserve for what it is. Nothing more than a crutch, holding back the people of this fine city from regaining themselves. You've piqued my interest. Go on. I am a firm believer in the greatness of humankind. All right, let's do this, you and me. Continuar. La he cagado. No me tenía que haber tocado. A ver qué me ofrecía, tío. Adentro. Me viene cojonudo. Mira, por aquí también se puede subir. Yeah. No, no lo meneo, tío. No lo meneo. Gracias. Thank you, man. Dale,
Vámonos para arriba. Ahora con el colega este. Subimos por aquí. Muchas vendas, Creo que se valía parda aquí, Coño, está el pibe, tío. You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patience was beginning to be tested. Let's start with a formal introduction. You are the tourist, and I am Jean-Baptiste. JB for short. Is my understanding gift. I will provide... Keep it brief. I won't take much of it. I prefer to play it. Once I've received word to connect with the city, have a chat about I'm through crutch. You've piqued my interest. I am affirmed our towering scientific achievements. This reserve nonsense, even if the rumors about what may be inside it exceed our wildest dreams, the bounty will only prolong our addiction to survivalism as the only path in life. It will stifle our creativity. It will eventually lead to our withering doom. Now, this is the proposal that I have for you. Continue your search for the reserve, and when you unearth it, which I have the utmost confidence you will, destroy it. These 4 numbers will disable the entire flood contingency system. Mother Nature will rage through the reserve and take care of the rest. 1006. Flood the reserve and set us all free. Give this still glorious city the jump start it needs to refocus on something much grander than mere survival. Grant us hope, tourist, and thank you most sincerely for hearing me out. And let's keep this chat between us, if that's all right. I'm not sure my comrades would see the big picture benefits of removing the reserve from the equation. The floor's now yours, my friend. Anything on your mind that requires clarity? I want your perspective on the reserve. Uh-huh. Ya está. If the rumors about what's inside the reserve are true, wouldn't it benefit the Reclaim to get your hands on it? You are absolutely correct. But once those supplies are gone, then what? The same old fruitless pursuits. And there is the very distinct possibility that the tower gets to it before we do. The only way to guarantee this city will move forward in the proper direction is to remove the reserve from the equation entirely. Why choose me to destroy the reserve? Because you're the one best equipped to find the accursed place, and I trust you will do the right thing when you do. Call it a hunch. How did you find this code to flood the reserve? One of my scouts came across the corpse of a National Guardsman in Rampart High School. The body had a manual for a bunker's flood defense system. I put 2 and 2 together. No miré, tío, en él. If the rumors about what's inside the reserve are true, wouldn't it benefit the Reclaim to get your hands on it? You are absolutely correct. But once those supplies are gone, then what?
The same old, fruitless, but is the very distinct way to guarantee a direction. I have some other questions for you, JB. I'm curious about the Reclaimed. Yes? The Reclaimed have made quite a mark on the city. How did the movement get started? After my exile from the tower for insubordination, I took to raiding their supply lines. Rather efficiently, I might add. No one ever got hurt, and other exiles clamored to join my operations. Needless to say, Mama and her cohorts were not pleased with my exploits, and they sent several communications asking me to cease my pillaging or there'd be consequences. Of course, I refused. Politely. No one was gonna dictate the terms of my existence anymore. But it wasn't until the tower started sending thugs out to track me down and end me that I decided it was time to send a message of my own. What's with the gory rituals? First one was a man I knew well in my brief tenure as a tower grunt. I'd even called him a friend. Trip was his name. Snuck up on me in the middle of sleep. Tried to slit my throat. Still carry the scar. Well, long story short, Trip was no match for me. I maimed him. Something awful, really. And I dragged his body about a mile all the way to the southern bump, which at the time was the most highly trafficked exit from the tower. I found an old oak, hung him upside down from it so his lifeblood would spill rapidly into the soil, and upon his chest I pinned a note that read, "Keep 'em coming." And just like that, I became the most feared boogeyman Nola has seen since the Axeman. Once I had fear on my side, the rest just blossomed naturally. Those with nowhere else to go wanted what I had, so they listened. And they learned. I empowered them. That's all people want. A sense that their lives still have some meaning. I've heard snippets about the Reclaimed philosophy, but it would be enlightening to hear it from you. It's simple, really. We want to live purposeful lives, reclaim the world and our humanity along with it. Mere survival is so petty. It's beneath us, forcing people to focus solely on survival. It's cruel, really. I believe we must invest in a future of our own design. Life is not worth living otherwise. I have some other questions for you, JB. I've heard enough. Fair enough. Momento. Godspeed, tourist. Pues nada, de puta madre. Yo esperaba aquí pegar tiros, pero no. ¿Y si lo mato al pavo este, tío? Este tiene pinta de que... O sea, no voy a hacer lo que dice él, ¿sabes? Voy a ayudar al Casey este. Al Casey O. Pero... hay peña afuera, Si le mato, tío. Y me dejo de mierdas. Voy a colectar lo que podamos por aquí. Sí. Porque andate en VR, tío. Juegazo, por cierto. No hay de nada. El pegamento viene cojonudo. Nada por aquí, nada por allá. Pues no vamos. Hay gente aquí fuera, me suena,
sea que si me hubiera cargado el pibe este, fíjate a todos los que me tenían que cargar después. What a waste. We finally meet, tourist. After all the hype, you're not exactly what I expected. Thought you'd be more put together, bit more danger to your presence. Sorry to disappoint, lady. Good thing I'm not too concerned about what you think of me. You should be, fool. Your life may depend on it. I'm Georgia. Maybe you heard of me, maybe not. I could give two shits. What does concern me is the man inside the building you just stepped out of. The time has come to silence him once and for all. Cut off the head that won't shut up. Rest of the reclaimed fools will fall back in line. Then us tower folk can get back to doing what's right, without all the noise. From what I know about JB, it may take more than you and a couple of goons to take him down. You a real smart-ass, tourist. I fucking love smart-asses. Especially when I've snipped the tongues out of their smart-ass mouths. But I'm willing to give you a pass on your smart-ass ways. Just this once. I'm gonna offer you an opportunity to be a hero. You game? Está muy guapo. Depende. That depends. What the fuck do you want me to do? Quit fucking with me, fool. You know what I want. March back up into that house and kill JB. Prove you are worth more to the tower than the cockroach you've been so far. And in return, all your fucked up transgressions will be forgiven. If you happen to find yourself in the midst of our onslaught on the reserve, tower troops will have your back. You have my word. Esto no lo vamos a cargar. This is your conflict, not mine. I'm not a hired gun for the tower. That's a goddamn shame, tourist. JB is not walking out of that place alive, whether you get involved or not. What you don't seem to realize, however, is your fate if you defy me. Let me clarify. Do as you are told, or you are dead. I smell something rotten. I suggest you get lost. Hey, Get the fuck out of here! Vale, voy para allá. Nothing better to do? Hijo de puta, ¿eh? Tower doesn't Me need obligan a matarle. Pero aquí me puedo escapar. Hablar con él. Voy a decir que tienes aquí abajo al pelotón de... You've returned. To what do I owe the pleasure, tourist? Pues nada, bueno. Tower troops are outside. They want you dead. I suggest you get out of here. Well, look at you, tourist. Choosing sides. I suppose that's a good sign regarding our previous conversation. For a rogue spirit, you certainly have proven pivotal in the fight for the soul of this godforsaken and still glorious city. I have no designs on escape. I plan to march right out of this house, gun drawn, and send a message. If you feel like joining me, I suggest you keep up. When it comes to violence, I am decisive and swift. Hostia. Ya me piro, tío. All right, let's do this, you and me. Esto no es mi guerra para nada, ¿no? Pero no puedo pasar, porque es que tengo que salir por aquí por cojones. I'm gonna gut you. All right, asshole. That's it. We're settling this right now. Someone's about to die. One-on-one. Tomar por culo. Es que esto me cae mal, tío. No sé por qué. I'm gonna gut you. Tienen un huevo, ¿no? Mierda. Cárgatelo, cárgatelo.
¡Lo ha matado! Van a convertir ahora todos. Pues lo ha matado. Bueno, antes de que se conviertan. Mira, han muerto dos. Qué lástima. No me faltaba ahora que se convirtieran antes estos cabrones, ¿sabes? ¿En serio? Tiro algo. Ahí está. Esto me lo bebo. Pero ya. Adelante. ¿Estoy enfermo otra vez? Casa. Vamos a aprovechar ahora y vamos a ir guardando. Y vamos a dejarlo, yo creo que por aquí. Muy guapo, ¿eh? Hace tiempo que no jugaba, tío, pero es que es entrar otra vez y engancharte al juego, tío. Es que es buenísimo el juego. The Walking Dead Sign and Signers. Este juego cooperativo sería la hostia, tío. Pero la hostia, ¿eh?
¿Esto lo está a reciclar? Quieto, quieto, casi la lío, Casi la lío, pero bien. Cógete uno de estos. Cógetelo. Vamos infectados. I'm back, Casey. Ready to repair the pump. You still alive? Yeah, alive, but almost swimming. No turning back after this, tourist. We have to get after it. I'm running out of time. You prepared? I'm ready. Okay. Serial number first. Okay. 749-0003-13. All right. Set valve A to 38. ¿Qué ha dicho? Joder. ¿Qué has dicho, tío? A 38, a lo mejor en el A. Valve A, 38. Green. Valve B needs to be set at 44. 44. Vale. Valve B, 44. A, B, double green. You're a machine, tourist. Okay, valve C. Set it to 60. Valve C to 60. Green all around. Button press and we are calibrated. Excellent. Okay. The last pump is not far from the cemetery. It's in a concrete industrial shed in the old jazz park, near the statue of the musicians. Should be easy to find. The key you got from May unlocks the door to the shed. Now, once the part is installed, contact me and I'll get the pump system started. We are so close, tourist. Access to the reserve for you. Get the fuck out of the reserve for me. Oh, can't wait. ¿Dónde vas? Joder. Pero tengo que guardar, tío. Tengo que guardar porque voy a dejarlo ya. Buah. Cago en la puta. En el cementerio, ha dicho. ¿Pero dónde? ¿Cómo se bajó al cementerio? Aquí. Está encendido, con lo cual hay algo aquí para nosotros. Ahí está la llave. Tourist, thank you, and goodbye. Maybe our paths will cross again. Maybe not. Guess we'll just have to wait and see. Personally, I think you should follow us out of this doomed city. Like I said, you would be an asset to the Exodus. But you need to follow whatever story resides in your head. Just know that you are part of my and Amber's story, along with the stories of a couple dozen folks who might have been dead by the end of the week if it wasn't for your efforts. Amber wanted to give you one more job. I think she hopes it'll speed the decision. Good luck. And I hope you find what you're searching for. May.
Casey, come in. It's go time. Awesome, tourist. Never doubted you. That's good, Casey. It's a mistake to underestimate me. Oh, believe me. I know. All right, I'm gonna power everything up. It should work, but you never know. Guess we need to be prepared for anything. Okay, here goes. Fingers crossed. Oh, yes! It's working! What a fucking relief! I can hear the pumps firing up overhead. Oh, shit. Wait, what? What's the problem? Something going on out there? Yeah. St. Vincent's Church just lit up. Can see it all the way from here. The location of the reserve is no longer a secret, Casey. Fireworks, marching band, and a big neon sign flashing the reserve might have been more subtle. Both sides are gonna descend on this place like flies on shit. I need to get the fuck out of here. Now. God damn it, tourist. I still can't open the door. Okay, think, Casey, think. All right, I think I know what's going on. The doors won't open until the pump system knows where to redirect the water. Let's see. There's a manual flow control inside the church. Now, you need to get over here quick. Open the valve to one of the rooms so the water has a place to go. Then the doors will unlock, and I can get the hell out, tourist. Come on, please, please. I don't want to be stuck in this place when a bunch of nuts with guns show up feeling greedy. And neither do you.
Ah.